Hapit na jud mi na human guys. Kaping inita. Uy. Basta. Sada kag view din hi guys ay makaginhawa kag dako. Gamay na lang kulang guys. Uy, nanakit po akong abaga. Not choice ta guys. Gamay na lang jud guys. Kuha na lang katudling. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, oh, buntod ka din hi guys. Ay, oh, kita kayo dito sa tabok guys. Oh. Gikan gani ang bunta guys. Ah, lahutay dyan taman hapon. Uy, bahalag init.